गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी आमोणा येथील ऐतिहासिक वेताळ मंदिरात जाऊन विशेष प्रार्थना केली। सध्याच्या कुशासनामुळे गोव्यातील जनता त्रस्त झाली आहे आणि या परिस्थितीत गोवेकरांना वेताळच वाचवू शकतो असं सरकारवर टीका करताना सरदेसाई म्हणाले। बेताळ म्हणटा तो आमकां आनी आमचे घराब्याक आनी बेताळ सारकें व्हडलें आदलें नातें। आमकां दिसता की बेताळ आमचो जो दसरो आहा तो खरेंच सत्याचें जैत जाता। गोंयान जे आज भशेन चल्लां तें सर्वसामान्याक कांय न्याय ना। सगळे वस्तूक लांच दिवची पडटा, करप्शन वाडलां आनी गोंयान गोंयकारपणाक वाव ना। अशें जागे अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता बेताळूच आमकां पावल्यार खरें आनी गोंय साल्वार केल्यार खरें। कित्याक गोंय साल्वार करपाची गरज आहा। हो सरकार जो आहा ते गोंय विकूंक लागिल्लें आहा, सगळें विकता। सरकार गोंय विकता आनी तांचे जे वर्कर आहात ते नोकऱ्यो विकता। नोकऱ्यो विकपाचें बी अड्डो हो सरकाराक लागीं आहा आनी तो थोड्या दिसांनी मेळ शकता। सो हाजे पयलीं गोंय साल्वार जावंक जाय, देव आमकां पावूंक जाय आनी आमकां बरी दिशा दाखोवंक जाय। ही दिशा सांखळेकारां खातीरूच न्ही गोंयकारां खातीरूय बरी आसतली अशें हांव फुडल्या वर्साक गोंयकारांक बरे दीस येवचे म्हणून देवा कडेन मागतां।